امریکی صدر ٹرمپ کی زیر صدارت وائٹ ہاؤس کے سچویشن روم میں اہم ہنگامی اجلاس۔ امریکی میڈیا کے مطابق جنگ بندی اور آبنائے ہرمز کی بندش کے معاملے کے مقصد کو پورا نہ کر سکے۔ ٹرمپ انتظامیہ ایران کی میزائل صلاحیت تباہ کرنے میں بھی ناکام رہی۔ ایران وینزویلا نہیں ہے، اس سے پہلے بیان میں ایرانی اسپیکر کا کہنا تھا۔ اسلام آباد مذاکرات کے دوران امریکی مائن سویپر سے متعلق بات کی تھی۔ امریکہ کو کہنا تھا مائن سویپرز کو پیچھے ہٹا لیں۔ آبنائے ہرمز اسلامی جمہوریہ ایران کے کنٹرول میں ہے۔ امریکہ کی مائن ہٹانے کی کارروائیاں جنگ بندی کی خلاف ورزی ہیں۔ امریکہ کی ایسی کارروائی کشیدگی بڑھا سکتی ہے۔ پاسداران انقلاب نے بھارت کے 2 تیل بردار جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے سے روک دیا۔ ایرانی کشتیوں سے فائرنگ، بھارتی جہاز پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ دونوں بھارتی جہازوں پر خام تیل لدا ہے۔ بھارت نے ایرانی سفیر کو طلب کر کے احتجاج ریکارڈ کرایا۔ برطانوی میری ٹائم اتھارٹی نے بتایا آبنائے ہرمز پہ پاسداران انقلاب کی 2 کشتیوں سے ایک آئل ٹینکر پر فائرنگ کی گئی۔ عملہ محفوظ رہا۔ ٹینکر کے کپتان کا کہنا ہے گن بوٹ سے بغیر کسی وارننگ کے گولیاں چلائی گئیں۔ ایک اور واقعے میں عمان کے ساحل سے 46 کلومیٹر دور کنٹینر بردار جہاز کو پروجیکٹل سے نشانہ بنایا گیا۔ کچھ کنٹینرز کو نقصان پہنچا۔ امریکی فوج کی ایران کے تجارتی جہازوں پر قبضے کا منصوبہ، بحری جہازوں کو تحویل میں لینے کی تیاری مکمل کر لی۔ ایران کا اپنی فضائی حدود کھولنے کا اعلان۔ ایرانی سول ایوی ایشن کا کہنا ہے ایران کی فضائی حدود اور 6 ایئرپورٹس کھول دیے گئے۔ ملک کے مشرقی حصے بین الاقوامی پروازوں کے لیے دوبارہ کھول دیے ہیں۔ ہوائی اڈوں پر فلائٹ آپریشن بتدریج شروع ہو رہا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف 3 ملکی دورہ مکمل کر کے لاہور پہنچ گئے۔ وزیراعظم شہباز شریف سعودی عرب، قطر اور ترکی کے دورے پر تھے۔ وزیراعظم کا تینوں ملکوں میں شاندار خیر مقدم ہوا۔ امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی میز پر لانے پر شہباز شریف کی تعریفیں ہوئیں۔ انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں وزیراعظم شہباز شریف مرکز نگاہ رہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان اور دیگر ملکوں کے سربراہ وزیراعظم سے گرم جوشی سے ملے۔ خوشگوار جملوں کا تبادلہ ہوا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایران کا 3 روزہ سرکاری دورہ مکمل۔ ISPR کا کہنا ہے فیلڈ مارشل کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان، اسپیکر باقر غالباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقاتیں ہوئیں۔ فیلڈ مارشل کی خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے کمانڈر میجر جنرل علی عبداللہ سے بھی ملاقات ہوئی۔ خطے میں پائیدار امن کے قیام اور سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ سفارتی رابطہ، علاقائی سیکیورٹی اور مشترکہ اقدامات پر گفتگو ہوئی۔ فیلڈ مارشل نے مذاکرات، کشیدگی میں کمی اور پرامن حل پر زور دیا۔ ایرانی قیادت اور عوام کی مہمان نوازی پر فیلڈ مارشل کا اظہار تشکر۔ پاکستان اور ایران کے برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ مشرق وسطیٰ تنازع کے حل کے لیے پاکستان کے کردار کو فروغ دینے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ برطانیہ اور فرانس آبنائے ہرمز میں محفوظ جہاز رانی مشن کی قیادت کریں گے۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر اسٹارمر نے کہا برطانیہ فرانس کے ساتھ مل کر آبنائے ہرمز میں تجارتی جہاز رانی کے راستوں کی حفاظت کے لیے ایک کثیر القومی مشن کی قیادت کرے گا۔ 49 ممالک کے نمائندوں کے اجلاس کے بعد کیئر اسٹارمر نے اس بات پر زور دیا کہ یہ خالصتاً پرامن اور دفاعی ہوگا۔ اسے صرف اس وقت نافذ کیا جائے گا جب خطے میں فوجی تنازعات ختم ہو جائیں۔ مارکہ حق میں دشمن پاکستان کی طاقت اور ہنرمندی دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ پاکستانی ایئر فورس نے دشمن کے جہاز گرا کر تاریخ رقم کی۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب۔ کہا پاکستان کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے گا۔ پاکستان بھارت کے زیر قبضہ کشمیریوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ پاسنگ آؤٹ پریڈ میں کیڈٹس کا لہو گرما دینے والا مارچ پاسٹ۔ ایئر چیف مارشل نے پریڈ کا معائنہ کیا۔ نمایاں کارکردگی دکھانے والے کیڈٹس میں اعزازات تقسیم کیے۔
ईरान का अपनी फजाई हदूद खोलने का ऐलान। ईरानी सिविल एविएशन का कहना है ईरान की फजाई हदूद और 6 एयरपोर्ट्स खोल दिए गए। मुल्क के मशरिकी हिस्से बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के लिए दोबारा खोल दिए हैं। हवाई अड्डों पर फ्लाइट ऑपरेशन बतदरीज शुरू हो रहा है। सदर ट्रंप का वजीर आजम और फील्ड मार्शल से इजहार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तान का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बेहतरीन शख्सियात हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बहुत मदद की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अजीम शख्सियत हैं, शुक्रिया अदा करता हूँ। सैयद आसिम मुनीर ग्रेट फील्ड मार्शल हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करता हूँ। अमन आलम के लिए सरगर्म। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से इजहार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के अवाम और फील्ड मार्शल की जानिब से सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर के सोशल मीडिया पैगाम को टैग करते हुए शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम ने लिखा, पाकिस्तानी अवाम और फील्ड मार्शल की तरफ से सदर ट्रंप का शुक्रिया। बरतानिया और फ्रांस आबनाए हुर्मुज में महफूज जहाज रानी मिशन की क़यादत करेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर ने कहा, बरतानिया फ्रांस के साथ मिलकर आबनाए हुर्मुज में तिजारती जहाज रानी के रास्तों की हिफाजत के लिए एक कसीरुल कौमी मिशन की क़यादत करेगा। 49 ममालिक के नुमाइंदों के इजलास के बाद कीर स्टारमर ने इस बात पर जोर दिया कि ये खालिस्तान पुरअमन और दिफाई होगा। इसे सिर्फ उस वक्त नाफिज किया जाएगा जब खत्ते में फौजी तनाज़ात खत्म हो जाएंगे। इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC का पाकिस्तान की क़यादत से इजहार तशक्कुर। सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहिम ताहा की पाकिस्तानी सफीर सैयद फवाद शेख से मुलाकात। फवाद शेख का कहना था, पाकिस्तान फरीकैन के दरमियान रवाबित आसान बनाने में अपना किरदार अदा करता रहेगा। हुसैन इब्राहिम का कहना था, उम्मत मुस्लिमा को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए पाकिस्तान का फाल किरदार काबिल सताइश है। अमेरिका ने रूसी तेल खरीदने की इजाजत में एक माह की तौसीक कर दी। अमेरिकी हुकूमत ने शर्त आयद की कि ये तेल पहले से ऑयल टैंकर्स पर लदा हो और समंदर में मौजूद हो। अमेरिकी महकमा खजाना ने ऐलान किया, अब ममालिक 16 मई तक रूसी तेल खरीद सकते हैं। अमेरिका की जानिब से इस बात पर जोर दिया गया कि इस इस्तिस्ना में ईरान, क्यूबा और शिमाली कोरिया से मुतालिक लेन देन शामिल नहीं। ईरानी तेल की बरामदात पर पाबंदियां बरकरार हैं। अमेरिकी हुकाम ने 2 रोज कबल कहा था कि उनका इस्तिस्ना में तोसी का कोई मंसूबा नहीं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में सिटी बैंक के नुमाइंदगान से मुलाकात। कहा, IMF के साथ EFF और RSF के जायजों पर स्टाफ लेवल मुआहिदा मुकम्मल हो गया है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मुआहिदे की मंजूरी जल्द मुतवक्के है। वजीर खजाना ने सऊदी अरब की मुसलसल माली मुआवनत की तारीफ की। कहा, पाकिस्तान की 4 साल बाद आलमी मालियाती मंडियों में वापसी हुई है। यूरो बॉन्ड का इजरा किया गया। यूरो बॉन्ड का इजरा बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों के एतमाद का मजहर है। सिंध के हुक्मरां हैं, उनका नारा है डुबाओ कराची। हमारा नारा है भगाओ PPP, बचाओ कराची। सोशल मीडिया पे जो इनकी धुनाई हो रही है, इंशाअल्लाह ताला जो ये गुफ्तगू मैं कर रहा हूँ, उसके बाद सोशल मीडिया पर पीपल्स पार्टी का पत्ता साफ है। दास्तां तक ना होगी दास्तानों में इनकी इंशाअल्लाह ताला। सिंध के हुक्मरानों का नारा डुबाओ कराची है, हमारा नारा भगाओ पीपल्स पार्टी और बचाओ कराची है। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं, आखिर कब तक आप शहीदों के खून का खराज वसूल करेंगे? वक्त आ गया है, आपको हिसाब देना पड़ेगा। सखर में कामयाब आगाज के बाद हैदराबाद की खवातीन में भी पिंक स्कूटीज तकसीम की जाएंगी। वजीर इत्तलात सेंटर जी मेमन कहते हैं, खवातीन को बाइख्तियार और खुद एतमाद बनाना सिंध हुकूमत की अवलीन तरजीह है। सखर और शिकारपुर के बाद पीपुल्स बस सर्विस के नेटवर्क को मजीद वसअत दी जा रही है। सिंध हुकूमत ऐसे मंसूबे ला रही है जिससे बराह रास्त आम आदमी को फायदा पहुंचे।
वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का मरी का दौरा। माल रोड पर लोगों की बड़ी तादाद जमा हो गई। मरियम नवाज के साथ तस्वीर बनवाई। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब भी मरियम नवाज के हमरा थी। मणिपुर में आजादी पसंद तहरीकें जोर पकड़ गईं। मुजाहिरीन और फोर्सेज में झड़पें। हिंदुस्तान टाइम्स में मोदी के जाबिराना इक़दामात, काबिज फोर्सेज के मजालिम बेनकाब कर दिए। लिखा, मणिपुर में काबिज फोर्सेज ने अवामी रैली को रोकने की कोशिश की, जिसके बायस सूरत हाल कशीदा हो गई। लाठीचार्ज और शेल फायर करने के जवाब में मणिपुर के अवाम ने शदीद पथराव किया। कराची सुपर हाईवे मेहमार मोड़ पर शालिया के स्मगलरों की गाड़ी की टक्कर से पुलिस एहलकार शहीद। कार को मुश्तबा समझकर रुकने का इशारा किया गया तो ड्राइवर ने एहलकार को टक्कर मार दी। दीगर राहगीरों को भी टक्कर मारी। पुलिस मोबाइल से टकराने के बाद मुलजिमान की गाड़ी रुक गई। शालिया के 2 स्मगलर गिरफ्तार। शालिया की भारी मकदार बरामद। पाकिस्तान में हज ऑपरेशन 2026 का आगाज। निजी एयरलाइन की पहली हज परवाज कराची से हुज्जाज मुक़द्दस रवाना हुई। गवर्नर से निहाल हाशमी ने आज़मीन को तहाइफ के साथ रुखसत किया। PIA का हज ऑपरेशन कल शुरू होगा। 191 परवाजों से 55,000 आज़मीन को हुज्जाज मुक़द्दस पहुंचाया जाएगा। PIA का कबल हज ऑपरेशन 21 मई को इख्तिताम पजीर होगा। मुल्क भर में जारी इंसदाद पोलियो मुहिम का छठा रोज। 4 करोड़ 41 लाख से जायद बच्चों की वैक्सीनेशन मुकम्मल। बच्चों को विटामिन A की इजाफी खुराक भी दी जा रही है। HBL PSL 11 में आज लाहौर कलंदर्स और रावलपिंडीज का मुकाबला होगा। पेशावर ज़ल्मी ने प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया। रावलपिंडीज की टीम 6 मैचेस हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। तमाम मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए 16 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। शान मसूद क़यादत करेंगे। 4 नए खिलाड़ी अब्दुल्ला फजल, इमाद भट्ट, अजान अवैस, मोहम्मद गाजी गौरी स्क्वाड में शामिल। सरफराज अहमद हेड कोच मुकर्रर। असद शफीक बैटिंग, उमर गुल बॉलिंग कोच की जिम्मेदारी अंजाम देंगे। कौमी टेस्ट स्क्वाड में शामिल खिलाड़ी 27 अप्रैल से कराची में कैंप ज्वाइन करेंगे। टीम 2 मई को बांग्लादेश रवाना होगी। और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात की आज से 23 अप्रैल के दौरान बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश की पेशगोई। बालाई और वस्ती पंजाब में भी बारिश और चंद मकामात पर आला बारी मुतवक्के।